Grabe. Retired na. Oo, parang retired na. Kat, pwede pictures. Okay. Sige po. Ang sa Dueste. Thank you. Picture ano kami? Tita Irbs. Yes, Kat. Saan si Mama? Nanood din? Sa labas. Sa labas. Nasaan camera? Mama ni Jem. Toon. Mami, Tita, kamusta? Tita Irma, Mama Claire Christine. Picturean mo kami, picturean mo kami. Guess pa, Tita. Yun. May kapips. Halika dyan. Ay, Jem. Halika. Picture. Ngayon, after lang ako nagkita. Kita ko